dia melakukan tidak balas, dia ada energi. Selepas dia melakukan tidak balas, so dia ada energi. Tapi kita lebih berminat untuk mengetahui perbezaan energi. Okay. Dalam kimia, kita ada dua reaction. Satu exothermic dan satu lagi endothermic. So for question number 1, kita boleh bezakan exo dan endo by using energy profile diagram. Okay. While using energy profile diagram, okay, this is the energy and then this is reaction progress. Okay, ini pun sama. Okay, untuk exothermic, dia negatif. Endothermic, dia positif, absorb heat. Okay. Heat dia, kenapa boleh dapat negatif? Because the heat energy of the reactant, energy of the product is higher than energy of reactant. Okay, so remember that energy change is the energy of the product minus energy of the reactant. Okay, always product minus reactant. So when the energy of product is lower than energy of reactant, therefore we will get negative. Okay, now connect with the activated complex. So kena labelkan apa? Kena labelkan ini reactant, ini produk. Okay, lepas tu ini activated complex. Okay, daripada reactant ke activated complex dia adalah EA. Okay, mana energy changes? Perbezaan antara tenaga reaktan dengan tenaga produk. Ini kita panggil heat change ataupun delta H, dan delta H dia adalah negatif. Okay. Kemudian kita lukis kalau dia positif. Heat product lebih tinggi daripada heat reactant. Okay, sambungkan. Ini activated complex, tulis balik. Ini produk, ini reactant. Okay, ni label, ni label. Okay. EA dia bila kita endothermic, always remember that activation energy always start from the reactant, no matter exo or endothermic. So here is your reactant up to activated complex ialah activation energy. Okay, sebab apa? Activation energy adalah tenaga yang diperlukan oleh reaktan. Sebab tu dia mesti bermula daripada reaktan sampailah ke activated complex. Because kita dah belajar dalam transition state theory, in order for the reactant to be transformed to the product, the reactant must possess energy, sufficient energy. Energy dia tu sebanyak mana? Sampai yang ke puncak tu. Jadi kalau dia tak cukup tenaga, dia tak boleh melepasi puncak tu. So dia mesti mempunyai tenaga yang sama dengan puncak ni ataupun melebihi. So that dia bolehlah ditukarkan kepada produk. Okay, for the heat change, for the endothermic adalah perbezaan tenaga reaktan. Okay, tenaga reaktan kat sini sampai tenaga produk. Ini aras tenaga produk. So ini adalah heat change dan dia adalah positif because product minus reactant. Apa beza dia lagi exo dan endothermic? Okay, this one is heat release. So delta H dia negatif. Ini heat absorb. Delta H positif. Lagi. Betul? Enthalpy product less than enthalpy reactant. Okay. So yang ni enthalpy product lebih banyak daripada enthalpy reactant. Okay. Base. Question number 1. Dia kata explain 1B, explain the enthalpy change. Enthalpy change tu apa? Heat change lah. So dia merujuk kepada apa? Enthalpy tu is the heat content. Dia
the heat content in what? Contain in the system. Okay. Heat content, tenaga yang tersimpan. Duduk kat mana? Duduk dalam sistem. Sistem tu apa? Sistem tu adalah benda-benda yang terlibat dalam chemical reaction. Okay, bahan kimia tu lah, atom, molecule tu. Right. At what condition? At standard condition. What does it mean by standard condition? 25 degrees Celsius, 1 atm. Okay, then the standard enthalpy, dia suruh bagi contoh. Kat sini, standard enthalpy change for the formation of carbon dioxide. Okay, contohnya untuk definition dia, okay tak payahlah saya skip kat sini ya, soalan this one, soalan 3. Sebab nak go through kan, nanti ulang kan. Okay, dia suruh explain, define and write the example. Okay, pertama mesti fahamkan definition enthalpy itu dulu. Ada 6. Okay, bila dah faham, barulah boleh buat thermochemical equation. Sekiranya kamu tak faham ataupun you abaikan, alah definition. Then kalau tak faham definition and then tak dapat buat thermochemical equation dengan betul. Okay, sebab thermochemical equation mestilah tally dengan definition dia. Okay. The first one is the enthalpy of the formation. It is referred to the heat change. Okay, why is it heat change? It can be positive or negative. Maksudnya heat release or absorb. Okay, depends. Dia bukan release, bukan absorb saja. Dia depends on the reaction. Sometimes it can be positive, heat release, heat absorb. When, okay, so heat change when 1 mole of compound form from its element. Normally, compound form, okay, always the compound form is located in the right side, in the product side. So, kalau kita refer definition ni, siapa yang compound form itu? Mestilah CH4. Okay, so CH4 form from its element in their most stable state. Form from its element, what is the element that made CH4? Look at this. Nak jadi CH4, it is made up of carbon and hydrogen. Carbon exists as carbon solid, while hydrogen exists as H2 gas. After that, balance the equation. Kalau kat sini 4, kita mesti pastikan kat sini 1 supaya tally dengan definition. Therefore, you multiply here by 2. Okay, when write the thermochemical equation, at the right side of the thermochemical equation, we put the enthalpy change, delta H macam ni, and put the sign and the value and unit kilojoule. Okay, so enthalpy formation is the heat change, sama ada heat release or heat absorb. When 1 mole compound form from its element at their most stable state. Most stable state bermaksud carbon paling stable pada keadaan solid. Hydrogen yang kita jumpa adalah hydrogen gas. Okay, paling stabil adalah bila dia jadi hydrogen gas, bukan hydrogen H2 liquid. Bukan H atom tetapi H molecule. Okay, itu maksud stable state. Yang kedua adalah enthalpy of combustion. It refer to the heat release. Okay, always heat release. Because I told you that sampai akhirat pun bila kita lakukan pembakaran, kita akan dapat rasa heat is released, panas. So, pembakaran tu adalah satu sistem tu. So, yang benda yang terbakar tu sistem, dia akan release heat. Jadi, kita rasa panas lah. Kita boleh absorb heat dia. Okay, mana ada pembakaran yang you rasa sejuk? Kalau rasa sejuk, maksudnya heat is absorbed. Then heat dekat kita ni absorb, kita akan pegang, kita rasa sejuk. Okay, tu gila nama dia. Okay, dia cakap kesat pula kan. Okay, apa tak cakap?
So kalau you buat calculation, soalan minta calculate the standard heat of combustion, enthalpy of combustion. Tiba-tiba you dapat positive value. Bermaksud jawapan you salah. Sila kira semula. Macam tu lah. Okay. Kecuali janganlah cakap, oh heat yang api yang membakar Nabi Ibrahim tu. Tu tak lah. Itu lain lah. Okay. So semua pembakaran dia akan release heat. So sebab tu kita rasa panas. That's why the definition is the heat release when 1 mole compound substance burn. Siapa yang substance burn tu? Yang dimaksudkan dengan substance burn is this one, burn. So macam mana syarat untuk berlaku pembakaran? Mesti ada oksigen. Burn completely in excess oxygen. So when it burn completely, it will release CO2 and H2O. Ini bagi pembakaran organic compound. Bukan organic compound dia jadi oxide. Contohnya metal kan. Metal terbakar dia akan jadi metal oxide. Okay. Because it always negative, always heat release. So delta H dia always negative. Yang mana yang kita kena mention bagi jadi 1 molar? Ini. 1 mole compound burn. Yang ketiga, heat of atomization. Atomization, heat absorb. Okay, sentiasa positif. When 1 mole of gaseous atom is formed from its element. Okay, 1 mole of gaseous atom form duduk dekat sebelah mana? Is the reactant side or the product side? Form, perkataan dia form. Of course, located at the product side. And then 1 mole gaseous atom. So here it is atom. You ada nampak tak beza? Di sini I2 adalah molecule. That is iodine bonded to the iodine. Ini molecule. Sekarang dia dah jadi atom. So heat is absorbed to break bond. Because heat is absorbed, sebab tu dia sentiasa positif. Okay, apa guna heat absorb tu? To break the bond to form the gaseous atom. So bila dia kata gaseous atom, ini atom, iodine is iodine atom, ni atom jenis biji ini molekul, 2 atom bergabung. Okay. Lepas tu gaseous atom, that means you need to write this phase correctly. Gaseous atom. Okay. Contoh yang lain. Kita ada fluorine. Fluorine gas. F2 gas. Tapi kita nak buat atomization. Maksudnya 1 mole atom fluorine. Tapi atomization dia hasilkan gas atom. So ini dah atom fluorine, and then the phase must be gas. Siapa yang 1 mole? Fluorine, gas atom 1 mole. Jadi yang dekat sini you tak bolehlah multiply by 2 bila you nak balance kan. So dekat depan ni yang you bagi setengah. Okay. And then delta H dia always positive. Okay, yang keempat, enthalpy of neutralization is the 1 mole of water form. Okay, tindak balas asid dan base mesti menghasilkan water. Tapi kita mesti mention 1 mole water form. Kan sometimes kita guna sulfuric acid. Sulfuric acid you akan hasilkan 2 mole water. So you kena balance kan. Tapi make sure you balance kan bagi jadi water tu 1 mole. Yang lain kena adjust. Okay. So heat release. So sama macam pembakaran, neutralization sentiasa heat to release. Negatif. Okay. Lepas tu yang mana 1 mole? Water form. So duduk dekat product side. Bila acid dan base bertindak balas. Yang kelima, enthalpy of hydration. Okay, kita ada hydration dan solution. Beza hydration adalah heat release.
solution heat change. Bermakna dia boleh absorb positif atau release negatif. Sebab tu dia plus minus. Okay. Beza dia adalah solid. Okay. When 1 mole of substance dissolve completely in water, something that you dissolve in water, it become aqueous. Okay. So kena sensitif dengan dia punya phase. So kalau sebelum ni semester 1 you tak tulis pun tak ada masalah. Tapi untuk temu chemical equation ni, atomization ke apa semua, tulis equation mesti insist dia punya phase correctly. Okay. And then yang mana yang mesti 1 mole? When 1 mole substance burn. So substance burn tu 1 mole kat sini. Okay. Bila dia dissolve masuk water, dia jadi ion and it is aqueous. Itu adalah solution. Tetapi kalau hydration, dia bermula daripada gas. Okay, yang ni tak kisah solid ke apa ke benda, end up dia akan dapat aqueous. Aqueous sebab masuk water. Ini mesti gases ion. 1 mole gases ion. 1 mole gases ion. So referring to this one. Okay, so bila gases ion dissolve in water, it become aqueous. Something that dissolve in water memang jadi aqueous. Right? So beza antara hydration dan solution, obviously for hydration, always gases ion to aqueous. This one, tak kisahlah kau gas ke, kau apa ke benda, solid, liquid ke apa benda, yang penting last kali jadi aqueous. So bila masuk dalam water, of course dia akan terpecah lah. Okay, apa beza lagi antara solution dan hydration? Hydration adalah always heat release. This one, heat change. Sometimes absorb, sometimes release. So it's depend on garam apa yang dilarutkan di dalam air. Ada certain garam dia endothermic, certain garam dia exothermic. Okay, lepas tu hydration ni, okay, kalau tengok dalam nota kuliah mungkin ada, dia bagi tahu kenapa dia negatif. Logically is apabila masuk dalam air, sodium ion ni is attracted to the water. Okay, water molecule. So kat sini dia form, there is intermolecular forces ataupun form IMF. Bila form intermolecular forces, bond making. Bond making is heat release. Okay, bond making. Tapi tadi mana atomization? Here is bond breaking. Bond breaking absorb heat. Perlu serap tenaga, perlukan tenaga untuk break the bond. This one, forming bond, tak perlu tenaga. Okay? Okay, dah. Habis. 6 enthalpy. Okay, patah balik. Are you sleeping? No. Okay, diam tanda setuju. Nanti you all tengah tidur kan tengah-tengah hari. Pagi tidur, tengah hari tidur, malam tak tidur. Okay? Okay. Okay. Bukan you lah, orang lain. My other students. Okay. Next. Sketch energy profile diagram for the above reaction. Energy profile diagram. Okay. First nak lukis energy profile diagram kena buat apa? Kena make sure yang dia adalah exo ataupun endo. Sekarang kita nampak negatif, dia adalah exothermic. Oi. Dia adalah exothermic. So exo mean produk lebih rendah daripada reactant. Kemudian sambungkan. Kemudian apa nama dia ni? Energy. Yang ni reaction progress. Okay, next adalah labelkan reactant. This is H2 and then this is half O2 gas.
Ini produk dia H2O gas. Okay, next. Ada maklumat apa? Maklumat heat change. Okay, so this is EA. And then this one is heat change. Delta H dia dekat sini. So the delta H kalau ada value is negative 241.8. 8 kilo ish. 241.8 kilojoule. Okay, dah. Okay, lagi apa lagi? Which enthalpy is larger, reaktan atau produk? Boleh nampak kat mana siapa yang mempunyai enthalpy yang tinggi? Of course, reaktan lah. Tenaga reaktan lebih banyak. Okay, for the reaction, what is the enthalpy change for the enthalpy change under the same condition? Okay, dia tanya apa? Dia tanya ini. Jadi apa beza dia? Oh, bezanya adalah H2O, equation yang diberi, H2O sebelah kanan. Sekarang H2O sebelah kiri. Hidrogen, oksigen sebelah kiri. Yang kita nak hidrogen dan oksigen sebelah kanan. Bermaksud equation ni dia telah reverse. Sekiranya dari sini ke sini dia reverse, kita ubah sign. 24, 1.8 jadi positif. Kemudian kita buat apa, dia buat apa lagi? Kita dapati ini satu H2O, ini dua H2O. Ini satu hidrogen, ini dua hidrogen. Maksudnya equation ni ke sini dia buat apa? Multiply by 2. Dah lah reverse. Lepas tu multiply by 2. So reverse and multiply by 2. Reverse ubah sign, multiply by berapa faktor. So what is the enthalpy change under the same condition? Enthalpy change adalah 2418 times 2. So it is 492.6. Betul tak? Dia main congok je. 483 483.6 kilojoule. Okay, dah. Nombor 2 dah ha? Okay, nombor 3 dah. Nombor 4. Tengok soalan nombor 4. Enthalpy formation of ammonia is negative 46.1. Hydrogen chloride negative 92.3. And then ammonium chloride is negative 314.4 respectively. Write the thermochemical equation for the formation of above substance. Okay. Dia minta apa? Thermochemical equation and then formation. Okay, remember that in definition formation dia kata apa? Heat change. Mana dah formation? Heat change. When one mole compound form. Compound form duduk di sebelah kanan. Form from its most stable state. From its element. Okay. Maksudnya sekarang kita nak hasilkan ammonia. Ammonia duduk kat sebelah kanan. Kita nak hasilkan hydrogen chloride. Duduk kat sebelah kanan. 1 mol. Kita nak hasilkan ammonium chloride. That is garam. Diorang ni semua 1 mol. 1 mol compound form. Mesti duduk dekat product side. Form from its element. Okay. Element dia apa? Nitrogen dan hydrogen. Ini apa? H dengan Cl. Ini N, H and then Cl. Tapi dia kata form from its element at their stable state. Their stable state for nitrogen, nitrogen wujud sebagai nitrogen gas. Hydrogen dia tak wujud sebagai hydrogen atom seketul macam ni.
dia wujud sebagai H2 gas. Chlorine molecule gas. N2 gas. H2 gas. Chlorine gas. Okay. In order to make sure they are 1 mole, the rest you kena adjust dan balancekan. Okay. Maksudnya kat sini, satu hidrogen setengah kat sini. Okay. So that kita dapat satu nitrogen sebelah kiri, satu nitrogen sebelah kanan. Okay. So kalau lah you balancekan, you multiply by 2 nitrogen, 2 nitrogen here, 2 nitrogen here. So thermochemical equation you dah salah. Okay. Because dia dah tak tally dengan definition. Because definition said is the heat change when 1 mole compound form. Inilah yang dimaksudkan dengan 1 mole compound form. Right. Okay. 3 hidrogen. Sekarang hidrogen kat sebelah kiri 3/2. Dan delta H1 thermochemical equation masih kat sebelah kanan dia masih ada heat change. It's negative 46.1 kilojoule. Okay, this one setengah hydrogen plus setengah chlorine. Delta H formation untuk HCl negatif 92.3 kilojoule. Okay, ini setengah, ini setengah, bukan. 4 hidrogen sebelah kanan times 2. 4 hidrogen sebelah kiri. And then this one, setengah. Okay. Delta H dia adalah negatif 314. Negatif 314.4 kilojoule per mole. Okay. Dah. So kita dah dapat thermochemical equation bagi ketiga-tiga equation. Right. Kemudian calculate the enthalpy change for the reaction. If you are given, okay, the enthalpy change formation, the enthalpy of formation for the product, maksudnya dia bagi apa? Delta HF, okay, dia bagi enthalpy formation ammonia, enthalpy formation HCl, enthalpy formation ammonium chloride, kita boleh apply masuk dalam formula heat change equal to sum of the H product minus sum of the H reactant. Okay, product keluar reactant. Okay, so heat change kita adalah produk kita, tenaga bagi produk. Produk adalah negatif 314.4. HCl negatif 92.3. Ammonia negatif 46.1. Okay, produk is negatif 314.4 minus reactant negatif 46.1 plus negatif 92.3. Okay, so you akan dapat negatif 176 kilojoule. Okay, so untuk tindak balas ini berlaku, heat involved is negatif 176 kilojoule. Boleh faham? Okay. Produk tolak reaktan hanya boleh digunakan, formula ni hanya boleh digunakan sekiranya heat of formation saja yang diberi. Okay, heat of formation saja. Kalau dia bagi heat yang lain untuk ammonia ke HCl, so you nak buat produk tolak reaktan tak boleh ya. Okay, apa lagi method yang boleh kita selesaikan ni? You boleh guna algebraic method. So ini formula. Ini pakai formula produk tolak reaktan. You boleh pakai algebraic method atau you boleh pakai energy cycle. Okay,
So kat sini saya ada buktikan okay. Kita akan dapat jawapan yang samalah. Mana? Ni hour 2. Kejap. Saya ajar kamu hour apa? Hour 1 eh? This one. Okay. So, kalau produk tolak reaktan, you dapat negatif 176. So, daripada thermochemical equation yang sama, yang kita dah construct tadi, okay, kita dah construct formation ammonia apa semua, kita boleh apply algebraic method. Untuk Hess's, kita boleh apply Hess's law menggunakan algebraic method. Still, kita akan dapat jawapan yang sama. Okay? Right. Tadi, patah balik tadi. Okay, 5, soalan 5. Okay, soalan last, nombor 5. Okay, saya ambil masa sikit saya nak habiskan soalan 5. The enthalpy formation of iron trioxide and water are given. Okay. Write the thermochemical equation for both this one and this one. Okay, you need to practice. Macam mana nak tulis thermochemical equation dengan betul. Sebab nanti akan apply dalam dissolution process, Hess's law. You akan apply, you akan tulis sendiri thermochemical equation tu dalam bond-Haber cycle. Okay, equation semua penting sebab kalau salah tulis equation nanti total up calculation pun akan jadi salah. Sekarang kita nak focus on formation of this one. Okay, kita nak form apa? Form Fe3O Fe3O4 okay, dia adalah solid. It is made up of Fe iron and then oxygen. Okay, lepas tu kita kena balancekan. Kita nak 1 mole of compound form sebab nak tally dengan definition. So you must multiply by 3 and then this one 2. Okay, delta H jangan lupa given it is negative 1120 kilojoule. Okay, so ni kat sini nak tulis kilojoule per mole pun boleh, kilojoule sahaja pun boleh. Okay, disebabkan kita dah tahu dia 1 mole of compound form, kita dah tak tulis dah kilojoule per mole. Nak tulis pun boleh, jangan gaduh je. Okay, tu adalah khilaf, perbezaan mazhab. Okay, ada mazhab nak tulis, ada mazhab tak nak tulis. And then formation of H2O gas. It is made up of H and then O. Tapi remember that it's formed from its element at their more stable state. So H2 bukan H atom. Dia wujud sebagai gas. And then O wujud sebagai O2 gas. Okay. Oxygen gas. You hirup is oxygen gas. Bukan you hirup oxygen atom. Okay, then kita balancekan this one divide by 2. So delta H dia adalah negative 242 kilojoule. Okay, dah settle. Lepas tu calculate the enthalpy for the following reaction. Dia suruh kita cari untuk tindak balas ini. Yang kita ada dah dekat atas ni. So kita boleh apply formula yang kita buat tadi, yang kita guna tadi sebab kita ada enthalpy formation. Okay, sebab apa? Enthalpy formation bagi siapa ni? Bagi ni negative 1120 and then H2O is negative 242. Lepas tu kita boleh gunakan formula delta H, sum of the H product minus sum of the enthalpy reactant. Okay, produk kita adalah iron negative 1120 plus, okay, do you have hydrogen, enthalpy formation hydrogen, enthalpy formation of iron,
Tak ada kan? Okay. Mana dekat sini enthalpy of formation. Okay. Kalau you tengok dekat nota kuliah, okay, check balik ah. Kalau tak ada kat nota kuliah, you add on dekat nota kuliah kamu atau cuba check dekat dalam buku. Dia kata dalam buku, okay, delta H formation for the most stable state element, most stable state element, okay, is equal to 0 kilojoule. Okay, maksudnya oksigen tak payah susah-susah form dia. Sebab dia punya enthalpy formation oksigen is equal to 0 kilojoule. Sama juga dengan H2. 0. Tak payah susah-susah form dia. Okay, back. Here. Okay, so this one hydrogen duduk exists as at their stable state. So the enthalpy is 0. While ferrum pun solid. Memang metal dalam keadaan solid. Apa? Naturally found di dalam bumi dia adalah iron solid. So kita tak perlu form lagi lah. Macam mana nak form iron? Okay, campur-campurkan iron ke? Tak ada. Okay. Plus 4 times 0. Okay, saya tunjuk je lah. 4 untuk hydrogen is 0. Okay, this is product minus reactant. Reactant kita adalah 3, 0 untuk iron. Plus negative 2, 4, 2. Copy je semua balik. So finally, you akan dapat delta H untuk reaction ini adalah dalam berapa? Negatif 152 kilojoule. Boleh? Okay. And the last one. Okay. The enthalpy formation, ni. Which of the reaction involve A and B is most easily made reversible? Macam mana kalau kita reverse, yang mana yang lebih mudah? Okay. Ini A dengan B. Ini A, B. Oh, this one. Kalau kita nak reverse, okay, reverse equation ini, dia akan jadi absorb kan? Ini pun reverse, dia akan absorb. Tapi bila kita reverse the first equation, it will be, we need, okay, 1120. Negatif dah tukar jadi positif, means if we reverse this equation, the energy required is 1120 kilojoule. Instead of this one, if we reverse, we only need 242 kilojoule only. So yang mana yang lebih senang? So this one is easier. Okay. For reversible. Okay. Because it require less amount of energy. Okay. Sampai ke 5C. Dengan itu berakhirlah our one thermochemistry. Ada soalan?